आज बहुत गोटे खुशी दिन मते एथिपाई खुशी लगुच जहा लगातार नियाली निर्वाचन मंडली में वर्तमान गोटे आध्यात्मिक महल सृष्टि आमर दोपटी मिलन फास्ट है सब वर्ष है बहुत शांति श्रृंखला भल भाव महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ महोत्सव जो है नड़िया गुरुडी कुरान शासन पंचायत रे बहुत भल शांति श्रृंखला आ भल है एवं जलारपुर पंचायत रे एठी जो श्रीराम नवमी महोत्सव पालन करा जाउछि सेथिपई मु बहुत आनंदित से अवसर रे ए कमिटीर सभापति संपादक एवं अन्य सदस्य एवं मो सम्मुख में बसिथिबा समस्त को मु अभिनंदन शुभेच्छा जनाउछि। आमर देखो नियाली निर्वाचन मंडली गोटे आध्यात्मिक निर्वाचन मंडली एठी प्राचीन नदी अच्छी मते किछि दिन तले आमर सूर्यवंशी सूरज भाई कहते छगाई मुझे थे अनुरोध करी प्राचीन नदीटा को आम समस्त मिसिक केमी भाव में पुनरुद्धार कर मते विधानसभा कहते मुझे अध्ययन कर शिव पुराण में प्राची विषय लिखाई आमर जेते ओडिशा रे नद नदी अच्छी प्राची नदी उपरे पुराण हो प्राची नदीर 8टी उपनदी अच्छी ये जो पवित्र नदी धारा रे शैव पीठ सब अच्छी अष्ट सब अच्छा आमर अंध कपिलेश्वर ठारू आरंभ करी काकटपुर महामंगला पर्यंत जेते शैव पीठ अच्छी सब प्राचीन नदी कूल अच्छी जयदेव निजे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जिते गीत गोविंद रचना करते यही प्राचीन नदी कूल ही तपस्या बल ध्यान बल लिखि जोटा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ गीत गोविंद न शुणिले शोई पारते ना आम समस्त नियाली निर्वाचन मंडली भाग्य मु भी गर्व अनुभव करुच्ची आमे भी समस्ते गर्व अनुभव करने दरकार जे आमे जी सृष्टि के आज चलाउची जे दिन राति कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ मामू घर अंचल लोक आमे प्रति वर्ष जमी पौड़ा बाहर जाए तेणु से आम समस्ते गर्वित आमर समस्त भाग्य आपण मैंने आज जाणिक खुशी हे नियाली ब्लॉक अधीन नियाली ब्लॉक अंचल अष्ट सबु मंदिर जो अच्छी आहरी बहुत पुरातन मंदिर किसी अच्छी से आमर राज्य सरकार 24 कोटी टंका नियाली अंचल को देइछंती ये बहुत शीघ्र काम आरंभ होबा जाउची तार नक्शा तैयारी होउची जे निश्चित भाव रे ये मंदिर सब पुनरुद्धार हम से किछिटा मंदिर उदाहरण देवी अष्ट सबु संगे संगे सोमेश्वर मंदिर तिलोचनेश्वर मंदिर आमर जलारपुर टोलारे थिबा रामेश्वर मंदिर पे आसी कोटी 71 लाख टंका राज्य सरकार देइछंती पुनरुद्धार हवापे कोटी 71 लाख 71 हजार टंका एठी देइछंती तेणु आम अंचल एवं कंटापड़ा ब्लॉक ठू नियाली निर्वाचन मंडली में जिते पुराना मंदिर अच्छी पुरातन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर सब अच्छी सबुर पुनरुद्धार करा जाउछि एवं सबुबले एही बड़ी सांस्कृतिक मान कार्यक्रम करी जे आम नियाली निर्वाचन मंडल को आम एबेठू आपण माने शपथ नियंतु जे आम गोटे आध्यात्मिक निर्वाचन मंडली एटा निश्चित भाव में आपण मान सहयोग रे तैयारी होबाकू जाउछि तेणु आम पाखरे मु आज अत्यधिक आनंदित अत्यधिक खुशी कौन पे आमर जो सूर्यवंशी भाई मंत्री आसिक पहुंचले प्रकृत में नियाली जदि कहबी जिते नेतृत्व अच्छा समर्थित अच्छा किंतु सूर्य होती निरा सी आमर सब दुख सुख
ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଆମ ପାଇଁ ନିଆଳି ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଆମେ 9 ଦିନ କାଳ ଦିନ ରାତି ପାଲ ତଳେ ମଶା ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ଶୋଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ନୂଆକରି ବିଧାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢିଥିଲା। ଆମେ 9 ଦିନ ବସିଥିଲୁ, ସେ 9 ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ବିଜେପିର ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆସି ମନମୋହନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ମତେ ସେଠି ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ, ଛବି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଜିତୁଛ ଏଥର, ମୁଁ ଏ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି ତୁମର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ତମର ପୂରଣ କରିବେ, ତମକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଆଳି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିବ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯାହା ହଉ ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଏଇ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆଗରେ ଭାଷଣ ବେଶୀ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇର ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଏଇନା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର 2 ପଦ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଯୁବପିଢି ଅନେଇକି ରହେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଭାଷଣ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ବେଶୀ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଟୁ ଭାଇକି ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କାଲିଠୁ ହଉଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରକୃତରେ ହେବା କଥା। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗ କୁହାଉଛି 4ଟି ଯୁଗ, 4ଟି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବବଂଶୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଅହଲ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ହଉ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା 4ଟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ହଉଛି, ଏଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଆମର ଯୁବପିଢି ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ମା, ମୋର ବୋଉ, ସିଏ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାହାଣୀ କହିଲେ ଆମେ ଶୋଉ ନିଦରେ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ହଉ, ମହାଭାରତ ହଉ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆଜି ମୋର ନିଜର ଝିଅ ଅଛି, ତା ମା କେବେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲା ଛୋଟରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେ କେବେ ଆଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣୁନି। ସେ ଯାହା ସିରିଏଲରେ ହଉଛି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବରେ ଏଠି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲିଟୁ ଭାଇ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ଯେମିତି ପ୍ରବଚନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି ନୀତିଗତି କୁହାଗଲା, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମିଟି କରି ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା, ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯଦି ଆମେ ଅବଗତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଯୁବପିଢି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କରାଯାଉ, ସେ ମେଲୋଡି ନ କରାଯାଉ କି ସେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ନ କରାଯାଉ, ଏଇଭଳି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ କରାଯାଉ। ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତେ ଯିଏ ଡାକିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢେଇବି। ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା।
से निश्चित भाव में आसिक आम पाखे पहुंचे मुझे विशेष किसी कहूना बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समस्त को आंतरिकतार सह शुभेच्छा जनाऊँगी एमती भाईचारा आम चालू समस्त गोटे भाई भाई परंपरा आम नियाली निर्वाचन मंडली चालू मु तो जानी जहाँ धन्यवाद देवी आम थाना अधिकारी को आमर नियाली थाना अच्छे 1 नंबर थाना है धन्यवाद देवी आम वीडियो को धन्यवाद देवी समस्ते आज नियाली उन्नति काम करुँच तेणु मु सभा शेष समस्त को धन्यवाद दूची महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे रुहंतु आपण मंत्र मंगल हो एति कामना करी मु मोर वक्तव्य को शेष करुच्ची जय जगन्नाथ जय श्री राम वंदे उत्कल जननी NK Media, most trusted social media.